Shalkisha Sika, Bishamgons Amsayo, Malkum Kumshawa, Bulatalamano Kitingi, Romzaka, Koroksha, Mung Papa Debnat, Nok Bishamgons, Hati Amsayo, O Shalobono, Agotoni Grungsha, Hotelni, Rometlangatanga, Shaltang Tana Police. The Zapatoman Bishinte, Shalumanka, O Shalobo, Hotel Bishamono, Kari Pujali Tomani, Bono, Bishamgons Tana Police, Southang Tana Police in Yarantalangatanga, Opatimuti, Jirishukubi Shalkanaka, Bishamgons Tana Police. বিশ্রামগঞ্জে কিছুদিন আগে ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছিল সবাই সবাই দেখতে পেয়েছে যে একটা পরিবার তারা মাতার বাড়িতে যাওয়ার সময় বিশ্রামগঞ্জ বাজারে তাদেরকে নিগৃহীত করা হয়েছিল, মারামারি হয়েছিল। তো এই কেসে এই ব্যাপারে একটা বিশ্রামগঞ্জ থানাতে মামলা হয়েছে। উক্ত মামলাতে আজকে একজনকে আটক করা হয়েছে। তার নাম বাপ্পা দেবনাথ, বাবার নাম রাম মানিক দেবনাথ, বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ। আছে অন্যান্যরা এখনো পলাতক আছে, আমরা তল্লাশি করতেছি। কালকে আদালত হলো। खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निजो तो लुकुरोगनो दिवाली के धनतेरस ने आनी हमजगमा देखा का हम या करो ओचंग साशा नाइट थोक शालनो रुगे सोनकमल ज्वेलर्स नरोने बागी तुबे फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरोनिरा चक्क जामन शलाए कटाल हॉलमा गना रांचा वनरक बायनानि शेप मनाय तो फरचेंगे रिजन 14 अक्टूबर इजिमी 25 अक्टूबर जोरा और रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ सोनकमल ज्वेलर्स कोटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रगबो नरक नुगुइ मानाय आमसे सिमिया को ते लोकत माका हम तंग को नरनि बागे सोनकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25000 ने माने पाइखे स्कूटी ते कार माननी सेबो तंगनाय जो तलुकुरोनो धनतेरस ते दिवाली नि हमजमु याफारो ओ दिवाली ओ जतनि नकनको माइफां ते खलफां बाय कोप्लुं अंगि तंगतो ओचंग साशा शालनो ते सोनकमल ज्वेलर्स लुकुरोनो हमजमु ते कबुंगु याफारो हामबाय